जय जगन्नाथ समस्त को। तो आज आम देखा ओटीटी बहुत पेपर पर जो मैंने अप्लाई करेंगे केमती कौन अप्लाई करेंगे ता फुल प्रोसेस मु स्टेप बाय स्टेप आपन को कही दूसरी। फास्ट लॉगिन पेज को पलि आसवे। देन आप फॉर बोथ पेपर्स रे क्लिक करके लॉगिन क्लिक करेंगे। आपण मान सामने किसी पेज ओपन हो देखो तले गोटे ऑप्शन थी आपण क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जो मैंने रजिस्ट्रेशन करने से रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपन को यही पेज टी आपन को ओपन हो फास्ट आपन नेम आपन नेम टाइप करेंगे। देन पासवर्ड सेट करेंगे। देन से पासवर्ड को पुणी थे मारे। देन मोबाइल नंबर देन ईमेल आईडी देकी सबमिट करेंगे। तापर आपण मानक मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव। देन सबमिट कले से पुणी लॉगिन पेज को रिडायरेक्ट कर। मुझे मोर मोबाइल नंबर देकी लॉगिन कर दूची। आपण माने भी जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेट करते ता देकी लॉगिन करने। देन आप लॉगिन ऊपर क्लिक कलापर से यही पेज टी ओपन हो। तो ये फास्ट कौन करेंगे ना पर्सनल इन्फो रे क्लिक करेंगे। देन आपन को किसी एमती ऑप्शन आसीज। देन फास्ट ये आप नेम कैपिटल लेटर लिखिने। देन आप डेट ऑफ बर्थ चूज करने। देन जेंडर सिलेक्ट करेंगे। देन कास्ट आउ कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जदि आपण मैंने कास्ट कैटेगरी जेनेराल क्लिक कर कौन कास्ट सर्टिफिकेट मागुनि। किंतु जदि आपण मैंने ये ST SC कि SCBC क्लिक कले आपन सर्टिफिकेट नंबर डेट ऑफ इश्यू डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ता देबे। आपन किए इश्यू कर सर्टिफिकेट ये लिखे। जर रेवेन्यू ऑफिसर थी रेवेन्यू ऑफिसर मेंशन करदे। देन आप अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट ये आपन कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने। देन देखो वेदर बिलोंग्स टू PWD। तो ये आपन जदि PWD ना नो करदे। देन आप मदर्स नेम जमती 10th सर्टिफिकेट अच्छी सेमती आप डिटो फिलअप करने। देन फादर्स नेम आ जो मैंने धरे सर्विस नहांती तो से मैंने ये सर्विस इन डॉक्यूमेंट रे किसी फिलअप करवा दरकार नहीं। तो ये 10.1 आउ 10.2 ये दुटा आप छाड़ी पारे। देन ये देखो ऑप्शन अच्छी अपलोड फोटोग्राफ। तो फोटो 50 KB रु कम होता दरकार। यदि आपण मैंने 50 KB कर सिंपली गूगल सर्च करेंगे फोटो कन्वर्टर टू 50 KB। तो से करके देदेव फोटो अपलोड करदे से करके देदेव। ठीक सेमती सिग्नेचर भी 20 KB रु कम करके अपलोड करने। मु फास्ट अपलोड करने। देन आपको नेक्स्ट स्टेप देखा। एबे देखि पारते मु भी डिटेल्स पूरा फिलअप कर नहीं। देन आपण मैंने ये सबमिट उपर क्लिक करेंगे। सबमिट उपर क्लिक कला गोटे पॉपअप शो कर इंसर्टेड सक्सेसफुली। देन आप ओके उपर क्लिक करेंगे। देन आपको नेक्स्ट पेज को रिडायरेक्ट करदेव। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये देखो फास्ट ऑप्शन कौन आस ट्रेनिंग स्टाटस। तो ट्रेनिंग स्टाटस रे क्लिक कले कौन देखो देखो गोटे है ट्रेंड गोटे है ऑन ट्रेंड आ गोटे परसुइंग फाइनल ईयर ऑफ टीचर एजुकेशन कोर्सेस। तो जदि आप ट्रेंड कर दौरान आपको ये कंटिन्यू सर्टिफिकेट मागुनि। जदि आपण मैंने ये अनट्रेंड करदे ताहले आपण मैंने देखो ये पॉपअप शो कर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर OTT। तो आपण मैंने OTT पे अप्लाई करें। तो आपण मैंने आदि ये परसुइंग फाइनल ईयर ऑफ टीचर एजुकेशन कोर्स चूज कर कंटिन्यू सर्टिफिकेट मांगो। ये आप कंटिन्यू सर्टिफिकेट देवे। देन आप ऑप्शन अच्छी पेपर ऑप्टेड फॉर एग्जामिनेशन। तो ये क्लिक कला पेपर 1 पेपर 2 जेहेतु हमें बोथ पे अप्लाई कर बोथ आसो। देन आप क्वालिफिकेशन फॉर पेपर 1। तो आप पेपर 1 पे कौन कौन कंप्लीट कर देवे। जेहेतु मुझे कर दूसरी ग्रेजुएशन एक देदेली। देन आप पेपर 2 रे भी सेमती आप हिसाब से चूज करने। देन आपण मानकर नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर पेपर 2। तो जदि आपण मैंने दुईटा ऑप्शन देखो मैथ एंड साइंस आ गोटे सोशल साइंस। तो आपण मैंने जब साइंस बैकग्राउंड रो मैथ एंड साइंस देवे। आ जदि आर्ट्स बैकग्राउंड रो आपण मैंने सोशल साइंस दे पारे। ओके। देन तापर आपण देखो लैंग्वेज ऑफर फॉर MIL सब्जेक्ट। तो
ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଏଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଣି ପପଅପ୍ ଶୋ କରିବ ଇନସର୍ଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି, ତ ଏଠି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବୋଥ୍ ପେପର୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ ଜେନେରାଲ୍ ଫର୍ ପେପର୍ 1, ଦେନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଫର୍ ପେପର୍ 2। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇଟ୍ସ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, ତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଯାହା ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ତାହା ଦେବେ। ଅନର୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନର୍ସ ଦେଇଦେବେ, ଦେନ୍ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଇଦେବେ, ସେତିକି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ପୁଣି ପପଅପ୍ ଆସିବ, ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଲେଜ୍ ଟାଉନ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍, NSC, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, କର୍ପୋରେସନ୍। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଚୁଜ୍ କଲି, ଦେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ଟା କେଉଁଠି ସିଚୁଏଟେଡ୍, ତ ବ୍ଲକ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଆର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ ଦେବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନାଁ ଦେବେ, ତାପରେ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ଏଠି ପୁଣି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖାଇଦେବ, ଯାହା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ଦେଖିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଏଡ଼ିଟ୍, ନେକ୍ସଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗିଲା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଯେହେତୁ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଏଇ ପେଜ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ କରିଦେବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବୋଥ୍ ପେପର୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛେ, ତ ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ SC/BC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ 1400, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ST SC ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 900। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ୟେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏଠି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟଟା ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ୟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ରଖିନେବେ। ଏଇଟା ଆସିଗଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଝିପାରିଲେନି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ନିହାତି ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।